Yes, good morning. Assalamualaikum mga kagardin. Guys, ngayon dito naman ako sa ating garden. Oh. Ito na. Oh. Yan, oh. Naki-update tayo sa ating garden. Oh. Ito na. Oh. Yan na. Kaninang umaga, kuwan tayo, nag-transplant tayo ng kamatis. Ito. Transplant tayo ng kamatis. Yan, oh. Yan, guys. Yan. Bago lang ako natapos. Tapos, nag-spray ako dito. Yan. Spray ako, guys. Yan. Tapos kamatis tayo, guys. Oh. Yan. Yan. Saka ito naman yung natin guys, so yung siligri natin, no, yan, may bunga, no. Yan, no, guys. Yan, guys, may bunga ng siligri natin, guys, yan, no. Yan, guys. Hanggang doon, may bunga na tayo. Yan, guys. Malapit na, guys, tayo mag-harvest ng siligrin, guys. Ito, no.